Yan, si Madam nag-unboxing ngayon. Ayan. iPhone 14 Pro Max, 256 GB. Wala pang unboxing. 67,000. Ayan. 67,500. Fully paid. Ayan, 14 Pro Max unboxing. With kidney na ba, 14 Pro ma'am? Max unboxing. 256 LPC. Dito lang po yan sa Mary Lou Gadget. Ayan, mga kasuki. Ayan. Reels natin yan, ma'am. Dito na kayo bumili. May Yes. free charger pa. Yeah. Yun na lang daw ang bibili mo. Mama, may kanina nakaslow yan mo. Sell pa yan, ma'am. 15% Apo. ang value. Bayang CC. Ayan po, Bayang Ayan. CC, ma'am. Wait lang. 52.5. 52.5. Kasi swap, may swap siyang iPhone 11. Yes, ma'am. Wow, for the gold. Ang iPhone ni Madam. Thank you so much. Ayan, ang ganda. On mo, ma'am, sa gilid na. Happy ang person. 18%? 15. Hindi ba? 18. 18 kasi RC, oo. Kasi HSBC. Ayan, nag-on na. Pinon na ni Madam. Thank you, ma'am, ha, sa pag-avail ng iPhone 14 Pro Max. 1 year Lalabas kasi. na. Konti lang naman yung nadagdag. Dito lang sa Mary Lou Gadget. Ayan. 61, 90. Ayan, konti lang.